Ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. барномаи иттилоотии пайғом пешкаш мегардад. Бо шарҳи муҳимтарин хабару рӯйдодҳо ошно гардед. Дар студия бо шумо Фирӯза Одилзода ва коргардон Исмоилҷон Холов. паёми сарнавиштсози асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ ки дар кохи Сомон ироа гардид, сокинони шаҳру деҳоти Панҷакенро низ бетараф нагузошт. гузориши хабарнигоронамон дар ин бора. роҳбарияти комиҷрои ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен якҷо бо кормандон тамошои дастаҷамъонии паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба Маҷлиси олӣ ба роҳ монда ҳар як банди ин ҳуҷҷати сарнавиштсозро чун барномаи амал қабул намуданд. ман Солеҳзода Турдибой, роҳбари дафтари матбуоти Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен. имрӯз мо дар Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен дастҷамъона паёми президенти мамлакат пешвои муаззини миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба Маҷлиси олии кишвар тамошо кардем. тавре дар оғози паём таъкид шуд, Тоҷикистон бо вуҷуди мушкилоти зиёд аз ҷумла пандемияи бемории вогирии коронавирус тавонист дар бисёр самтҳо дастовардҳои ҷолибро соҳиб шавад. тавре таъкид шуд, сатҳи афзоиши истеҳсолот аз 4% бештар аст. даромади пасандози аҳолӣ дар бонкҳо афзуда аст. тақрибан беш аз 300 корхонаҳои гуногуни истеҳсолӣ ба кор пардохтанд ва ҳазорҳо ҷойҳои корӣ муҳайё шудааст. ҳамчунон тавре пешвои миллат дар паём таъкид карданд, ба сабаби пандемияи коронавирус ва баста шудани сарҳадот ҳазорҳо нафар муҳоҷирони натавонистанд ба хориҷи кишвар ба кор раванд. бо вуҷуди ин дар дохили мамлакат онҳо барои худ шуғл пайдо карданд ва ин ба таъкид шуд ки мо метавонем барои мардуми худамон дар дохили кишвар ҷойи кор муҳайё кунем. ин барои мамлакати мо, барои Тоҷикистон хеле муҳим аст. ҳамчунин дар паём самтҳои рушди ҳам сиёсӣ, ҳам иқтисодӣ, ҳам иҷтимоии мамлакат дар соли 2021 соли ҷорӣ муайян шуданд ки инҷо метавон аз рушди аз иҷрои ҳадафи чоруми стратегияи мамлакат саноатикунонӣ бо суръати кишвар низ ёдовар шуд. ҳам амнияти ғизоӣ, ҳам амнияти энергетикӣ. умуман дар соли 2021 ҳукумати кишвар нақшаҳои зиёдеро пеш рӯи худ гузоштааст ва ман бовар дорам ки мо ҳамагон дар атрофи пешвои муаззини миллат муттаҳид шуда ин дар амалӣ шудани ин нақшаҳо ки дар паём омадааст саҳми бориз хоҳем гузошт. ман Раҳматов Шерзод, мудири шӯъбаи ташкилӣ ва корбо кадрҳои Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен. хеле ки шумо шоҳид гардидед, ҳамаи кормандони Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен дастаҷамъона паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси муаззами ҳизби халқи демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба Маҷлиси олии кишвар тамошо кардем ва чӣ хеле ки дар паём омадааст нақшаҳо барои соли 2021 аз қабили инкишофи соҳаи саноат, кишоварзӣ, илму техника, маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва шуғли аҳолӣ,
تامین امنیت و ذوق‌آوری، تربیه کادرها، تعلیم و تربیه فرزند، پیشگیری اکستریمیسم و تروریسم تحریزی گردیده با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و اجرای این نقشه ها خواهیم رسید. در لیسه شهر نیز با پیام راهبر معظم کشور و مجلس عالی توجه نموده تماشای دفترجمعانه آن را تشکیل نمودند. آموزگاران دبستان مذکور بعد شناسایی با محتوای پیام بار دیگر درک نمودند که معرفی چون ساحه کلیدی جامعه امروز هم در مرکز توجه قرار دارد. اشتراک فعالانه ساکنان کسب و کار گوناگون در تماشای پیام با مجلس عالی را مدیر شعبه تشویقات و ترغیبات کارمجدی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن بورسیبای لطف‌اللهیف چنین شرح داد. ما امروز سال 26 جنوری سال 2021 باید گذراندن پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در تشکیلات ابتدایی حزب شرکت هستند. حاضر در لیسه کسب تکنیکی رقم 3 شهر پنجکن که در اینجا تمام آموزگاران و دانشجویان در شنیدن پیام جناب عالی سازمان صلح ملی پیشوای ملت محترم امام رحمان خیلی فعالانه اشتراک کرده استادند. کارمندان اداره آب و تشناب، تولدخانه مرکزی شهر، مرکز سلامتی، مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالان مایوبان، مؤسسه دولتی خواجگی جنگل، کمیته زمینسازی، اداره نظارت انداز هم پیام راهبر معظم کشور محترم امام رحمان را با توجه زیاد تماشا کرده آن را چون برنامه عمل در سال 2021 سال 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان قبول نمودند. از صحبت کوتاه با نماینده های این جامعه های مهنتی دریافتیم که آنها سیاسی عاقلانه و دراندیشانه حکومت تاجیکستان با سروری محترم امام رحمان را پرره جانب دارند و با استفاده از خردترین امکانیت آماده‌اند که برای عملی شدن آن سهمگزار باشند. با جمعیت سهامی گشاده شبکه برق پنجکن هنگامی آمدیم که کارمندان مشغول تماشای پیام سرنوشت‌ساز راهبر معظم کشور محترم امام رحمان بودند. شاهرخ شریفов معاون سرمهندس جمعیت سهامی گشاده شبکه برق پنجکن تماشای دسته‌جمعانه پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت امروز از طرف راهبریت و کارمندان جمعیت سهامی گشاده شبکه برق پنجکن نیز با یک تشکیلی سطحی بلند برگزار گردید. چنانکه که علاقه ما در رفت پیام مشاهده نمودیم آن دستور سپارش‌هایی که در سمت پیشروی ساحه انرژتیک کشور از طرف پیشوای معظم ملت داده شد و آن کارهایی که علاقه تارین در این سمت علاقه عملی گردیدن از طرف اهل کارمندان شبکه‌های برقی پنجکن بخشنده پذیرفته شد و در قطار دیگر آن تشکیلات مؤسسه‌ای که امروز در شهر دیهات پنجکن فعالیت دارند تماشای دسته‌جمعانه پیام پیشوای معظم ملت نه اینکه در تشکیلات در اداره ماموری شبکه‌های برقی پنجکن در دیگر تشکیلات زیرساختارها و حوزه‌های برقی که این روزها در حدود شبکه‌های برقی پنجکن فعالیت می‌کنند با یک سطح بلند برگزار و تماشای دسته‌جمعانه گذرانده شد. سنه 26 ژانویه سال روان گروه ایجادی تلویزیون سیما با مقصد انعکاس جریان پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی در بسیار از کارخانه تشکیلات بودند و احساس نمودند که مردم جانبدار و طرفدار سیاسی موفقانه پرزیدنت مملکت محترم امام رحمان بودند و هستند و آماده‌اند که برای عملی شدن آن در حیات سهمگزار باشند. وابسته به پیشنهاد وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در موافقه با کمیته دینی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اعتباراً از 1 فوریه سال روان فعالیت مسجدها اجازه داده می شود. علاقمند به این موضوع مصاحبه داریم با سرخطیب مسجد مرکزی شهر امینجان غفارزاده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم بینندگان گرامی، ما درگاه خداوند شکر میکنیم که چنین یک وطن آزاد و آرام داریم و الحمدلله با سپارش وزارت تندرستی
و کمیته دین و حکومت جمهوری تاجیکستان سفارش شده که انشاءالله از 1 فوریه روز دوشنبه از نماز بامداد سر کرده تمام مسجدهای جمهوری تاجیکستان به فعالیت آغاز می نمایند و البته این یک نعمت است که خداوند باز به یک بار دیگر درهایش را برای بندگانش گشاده تا اینکه عبادت او را به جا بیارند و حق وطن و این کشور و فرزندان و مردم این دیار و پیشوای ملت دعا گوییم که خداوند همیشه تنجی و آرامی و سلامتی و خوشبختی ها را نصیب مردم تاجیکستان و تمام عالم گرداند. البته با گشاده شدن مسجدها سفارش طبق دستورات وزارت تندرستی و کمیته دین چنین قاعده ها باید رعایت شود که هر کس جای نماز خودش را با همراه خود بیارد و هنگام به مسجد آمدن با نقاب پوشیدگی باشد و هنگام نماز گذاریدن نیز فاصله اجتماعی باید رعایت شود. بین هر نمازگزار به مسافه 1.5 متر و 50 سانتی متر یا اینکه 1 متر و 30 سانتی متر فاصله اجتماعی باید که رعایت شود. البته هنگامی از در این مسجد در آمدن حرارتی بدنی هر یک نمازگزار طبق حرارت سنجیده می شود و هر کسی که اگر حرارتی بلند دارد البته در نماز اشتراک کرده نمی تواند. بنابر همین هنگامی به مسجد در آمدن با طهارت با نظافت آمده این دستوراتی که سپاریده شده است باید رعایت شود و کدام کسی که به این دستورات اگر رعایت نمیکنند اجازت نمیتیند در این صورت. بنابر همین با مراجعت ما شورای علما تمام امام های مسجد ها مراجعت ما برای مردم نمازگزار همین است که باید که همین دستوراتی که سفارش هایی که شده است باید رعایت شود. идомаи нашри иттилоотии пайғом. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 бо низоми муосири таълим якҷоя меомӯзем дарси кушоди намунавиро омӯзгор хушвақт ва гулсара хотирмон гузаронид. гузориши навбатии мо аз ин муассиса омода шудааст. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 таълиму тарбия хусифат ҷараён мегирад. дар муассиса аз рӯи падидаи муосир таълими салоҳиятнок аз фанни забони модарӣ дар синфи 2 омӯзгор хушбахт ва гулсара дарси кушоди намунавӣ гузаронид. ин усули таълим имкон дод то ки хонандагон фаъол бошанд. дар қисми ташкилии дарс толибилмон дар васфи забони тоҷикии ватан шеъру гуфторҳо қироат намуданд. сипас муаррифии гурӯҳҳо сурат гирифт. хонандагон дар бораи дониш маърифат ва хират маълумот дода порчаҳои шеъриро қироат намуданд. мавзӯи гузашта бо гузарондани бозии гули шукуфа пурсида шуд. мақсади мавзӯи нав кори хаторо омӯзгор баён карда як сархати онро ба хонандагон хонда дод. хонандагон сархатҳои боқимондаро бо навбат хонданд. мазмуни матну муаллима ба толибилмон фаҳмонид. пас назари хонандагон нисбати рафторҳои некубади инсонӣ пурсида шуд. хонандагон ба воситаи аёнати дастисохти омӯзгор хислатҳои манфию мусбатро дар назди тахтаи синф муайян намуданд. дарс самаронок гузашт. дар ҷараёни он бозиҳои дидактикӣ, корҳои мустақилона, навиштани иншо аз рӯи расмҳо, машқи хушнависӣ гузаронида шуд. ҳамзамон луғатдонии хонандагон санҷида шуд. технологияи педагогии омӯзиш дар ҳамкорӣ яке аз роҳҳои самарабахши таълим аст ки барои рушди нутқи шифоҳию хаттӣ қобилияти толибилмон мусоидат менамояд. таъссуротҳои хешро аз ин дарси намунавӣ ҷонишини директор оид ба таълим Сангинова Фотима чунин баён дошт. аввалин ҳарфи забонам бо забони модарӣ, бо пасин ҳарфи баёнам
با زبان مادری. همه طلباتی که از روی نظام بحران بخوانیم جاگیر شده است، ما این را در درس نشسته مشاهده کردیم. البته درس خوب هم تو به دست نمیاد. برای گذراندن این درس معلم خیلی زحمت ها کشیدند. اینقدر عیانت‌های دستی ساخت که در این درس استفاده برده شد. همه این مهنت دستی خود معلمه خوشبخت و گلسره می باشد. و هر یک قسم درس خیلی که دیدیم موافق سن و سال خوانندگان ساخته شده است و معلمه از نام ماموریت مکتب منتداری اظهار میکنم و به شما میخوام که همه وقت صحتمند باشید، سربلند، خانواد باشید و باز از این هم درس های خوب گذرانده شود. و از خوانندگان صنف خواهش دارم که بسیار خوانند، کوشش کنند. خواندن خوانندگان را ما اینجا شنیدیم، کوشش کنید که بسیارتر کتاب های بدیهی خوانیدتان و در آزمون فروغ صوفی دانایی کتاب است شما هم شرکت ورزیدتان. омӯзгори ҷавону навҷӯ хушвақтова гулсара ки 6 сол аст дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 ба хонандагон таълим медиҳад, бо гузарондани дарси намунавӣ аз фанни забони тоҷикӣ ба ҳадафҳои таълимӣ, тарбиявӣ ва иҷтимоӣ ноил гардид. дар хотимаи барномаи пайғом тамошобинони иззатманд ба як эълон таваҷҷӯҳ фармоед. ба маълумоти роҳбарон ва масъулини хоҷагиҳои деҳқонии шаҳру деҳоти Панҷакен расонида мешавад ки мутобиқи талаботи моддаҳои 53, 217 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, хоҷагиҳои инфиродӣ бояд ҳар нимсолаи тақвимӣ то санаи 15-уми моҳе ки баъд аз нимсолаи ҳисоботӣ фаро мерасад ба мақомоти андоз эъломияи андози иҷтимоиро пешниҳод намуда дар ҳамин мӯҳлат андози иҷтимоиро пардохт намоянд. аз ин рӯ маъмурияти нозироти андоз дар шаҳри Панҷакен роҳбарон ва масъулини хоҷагиҳои деҳқониро бори дигар такроран огоҳ менамояд ки эъломияи андози иҷтимоиро ба мақомоти андоз пешниҳод намуда маблағи андозҳои ҳисобшударо пардохт намоянд. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом поён меёбад. то боздид саломату хушрӯз бошед.